अपने अनोखे रूप और ऐतिहासिक किरदारों की अदायगी के लिए मशहूर बहुरूपी कलाकारों की दुनिया से एक चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में एक बहुरूपी कलाकार जो कि भगवान राम के वेश में था, उसने दुर्गापुर के मुचीपाड़ा इलाके की एक लॉटरी दुकान पर खड़े एक पुलिस अधिकारी से सीधे सवाल जवाब किए। बताया जा रहा है कि बहुरूपी कलाकार ने उस अधिकारी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन जवाब में उसे कहा गया कि कुछ काम करो और खाओ। इस बात पर बहुरूपी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें गाली देने से कोई फायदा नहीं है, अनुव्रत मंडल को जेल में डालो। बता दें कि यह बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुव्रत मंडल ने बोलपुर के आईसी लिटन हल्दर को अपशब्द कहे थे, जिसकी वजह से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। और इस घटनाक्रम के वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं बटी हुई है। कुछ ने बहुरूपी की भावनाओं को सही बताया तो कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुरूपी कलाकार के गले में राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र लटका हुआ था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह एक पंजीकृत लोक कलाकार है। वहीं बहुरूपी ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी नीयत को गलत तरीके से पेश करते हैं। আমরা এমএ পাস আমরা খেটে খাবো না। খেটে খাবে না? নট। তো দিদিকে বলে চাকরি দিতে? দিদি তো দেবে না, আমরা ভিক্ষা করে খাবো। সরকারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আই লাইক ইউ। ভিক্ষা হবে। শোনো ভাইটি, পুলিশকে কুকথা আমি বলি না, অনুভূতি তো বলেছে পুলিশকে কুকথা। আমরা সামান্য মানুষ, মানে জনগণ যখন শাসন করতে বলে তখন আমাদের বলতে কি শাসনকর্তাকে ধরতে পারে, যে শাসনকর্তা তাকে সে তো গাল দিচ্ছে, তাহলে আমাদের কি অসুবিধা আছে? তো যে উনি তো দেখাচ্ছেন যে ভুক খায়, সে তো দেখাচ্ছে। আজকে যদি দেখাতে পারতেন অনুব্রতকে ধরে যে হ্যাঁ ওকে জেলে ভরে দিল, আইন পথে চলবে, তাহলে সেটা তো করে নাই। মমতায় ভুক খায়, মমতার ভুককে খায়, হ্যাঁ মমতার ভুক কেষ্ট, তাহলে আমাদের এইরকম সমস্যা হবে। আমরাও পাবো, ছাড় পেয়ে যাবো, আমরাও কাল লাগালে দিন ছাড় পাবো না, পাবো না। সবারই জন্য এক ওষুধ হতে হবে, সবারই জন্য এক পজিশন হতে হবে, বলুন না কি বলছেন? আমরা তো সাংবাদিক, এই সাংবাদিকতার ইয়েতে বলুন যে আমরা কি ভুল বলছি? আপনার নাম কি? আমার নাম দেবদাস দাস বৈরাগ্য, জয়দেব কেন্দ্রে বীরভূম। আমরা কোথা থেকে আসছেন? বীরভূম। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 स्थित खिड़की बागान लेन के निवासी, पेशे से शिक्षक और शौक से पर्वतारोही सुब्रतो घोष इस वर्ष एवरेस्ट की चोटी छूने निकले थे, मगर लौटकर वापस नहीं आ सके। एवरेस्ट की गोद में लापता हो गए सुब्रतो घोष का शव अब तक शेरपाओं को नहीं मिल पाया है। वहीं वर्तमान में एवरेस्ट अभियान रोक दिया गया है, जिसके कारण उनका पार्थिव शरीर लाने की कोशिश भी ठहर गई है और परिवार अब अगली अभियान की शुरुआत होने तक प्रतीक्षा कर रहा। आपको बता दें कि इस वर्ष 31 मार्च को वे अपने घर से नेपाल के काठमांडू की ओर रवाना हुए थे और 10 मई को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए बेस कैंप से ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू की थी। उनकी चचेरी बहन सुमित्रा देवनाथ, जो इस अभियान में उनके साथ थी, उन्होंने बताया कि 10 मई को आखिरी बार सुब्रतो को देखा गया और 12 मई को वॉकी टॉकी के जरिए आखिरी बातचीत हुई थी, फिर उनसे संपर्क टूट गया। बता दें कि सुब्रतो घोष का शव वापस लाने को लेकर चिंता बनी हुई थी, मगर पश्चिम बंगाल सरकार, भारत सरकार और नेपाल सरकार के सहयोग से शव को वापस लाने के लिए 1,35,00,000 रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 26 मई की रात एक शेरपा हिल स्टेप की ओर रवाना हुए, लेकिन शव नहीं मिल पाया और 27 मई से एवरेस्ट पर सभी अभियानों पर रोक लगा दी गई है। अब सुब्रतो घोष के शव की वापसी अगली एवरेस्ट चढ़ाई अभियान शुरू होने पर ही संभव हो सकेगी। इस बारे में उसकी बहन सुमित्रा देवनाथ ने अपनी बातों को रखा। জয়ও করেছিল, দুর্ঘটনাটা কি করে ঘটলো, কি মনে হয় আপনার? অ্যাকচুয়ালি ভাইয়ের সঙ্গে আমার যে মাউন্টেনিং জার্নি পুরোটাই একসঙ্গে, বরং বলা যায় ভাইয়ের সঙ্গে আমার হচ্ছে পাহাড় চড়ার হাতে খড়ি। ফলে আমি প্রতি মুহূর্তে কিন্তু ভাইয়ের সঙ্গে
আগেও থেকেছি এক্সপিডিশানে, আর এবছর তো আমি যে ভাইয়ের সঙ্গে এই এভারেস্ট এক্সপিডিশানে গেলাম প্রথম দিন থেকে হচ্ছে একসঙ্গে। ফলে আমি কোনো দিন একটা মুহূর্তের জন্য ভাইকে হচ্ছে দুর্বল, অসুস্থ কিচ্ছু দেখিনি। লাস্ট আমার সঙ্গে ভাইয়ের দেখা হয়েছে 10 তারিখ যখন সামিটে বেরোচ্ছে 10:30, আর 12 তারিখ ওয়াকিটকিতে ভাইয়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তখনও আমি খোঁজখবর নিয়েছি যে ভাইয়ের মুভমেন্টটা কীরকম, গতিটা কীরকম, কোন টাইমে শুরু করেছে, কোন টাইমে পৌঁছেছে। আমি কিন্তু ভাইয়ের মধ্যে এতটুকুনি দুর্বলতা, অসুস্থতা বা গতি কম কিছু আমি দেখিনি বা শুনিনি। ফলে বারে বারে কিন্তু আমার মনের যে বিশ্বাস বা যেভাবে দেখেছি ভাইয়ের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় যে বলছে সেই অসুস্থতা আমি দেখিনি। যা কিছু ঘটেছে ওই 15 তারিখেই, 15 তারিখ সামিট হয়েছে ভাই নেপালি টাইম অনুযায়ী 12:10, সে অনুযায়ী ইন্ডিয়ান টাইম অনুযায়ী 12টার আগে। এরপরে শেরপার মুখে আমরা শুনতে পারি যে ভাই উপর থেকে নামতে চাইছে না, কিন্তু এর যে কারণটা কি কি ঘটেছে তারপরে বা ওই সময় কি হয়েছিল এটা আমরা বলতে পারবো না। শেরপার নাম কি ছিল? শেরপার নাম পালচেন তামা। ও কি আগেও অন্য জায়গায় করেছে ক্লাইম্ব? হ্যাঁ, সামিট করেছে, তার আগেও সামিট ছিল, এভারেস্ট সামিট ছিল, লোসে সামিট ছিল, ইন্ডিয়ান বিভিন্ন জায়গায় ক্লাইম্ব ছিল। তো এবার তো 27 তারিখেও গিয়েছিল ওরা, মানে রিকভারি করার জন্য। একদম তাই। যখন আমরা দেখলাম বা প্র্যাকটিক্যালি বিভিন্ন জায়গা থেকে বুঝলাম যে ভাই মারাই গেছে, তখন আমরা চেষ্টা করেছিলাম ভাইকে অন্তপক্ষে ফিরিয়ে নিয়ে আসার, কিন্তু ওই ওপর থেকে রেস্কিউ করে ফিরিয়ে আনতে গেলে যে খরচটা সেটা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন স্তর থেকে সাহায্য করেছে, যার কারণে ইন্ডিয়ান এম্বাসি পর্যন্ত আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য কনফার্মেশন দিয়েছিল যে তারা সব রকম সাহায্য করবে ভাইকে উপর থেকে নামানোর। 7 সামিট দায়িত্ব পেয়েছিল, কিন্তু তারা 27 তারিখ যে এবছরের লাস্ট সামিট ডেট, সেই সময় ওপরে খুঁজতে গিয়ে দেখে যেখানে হচ্ছে শেরপা বলেছিল রাখা, সেখানটা ভাইকে আর পাওয়া যায়নি। ফলে সেই অনুযায়ী এভারেস্টের এক্সপিডিশান এবছর বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা ভারত ইন্ডিয়ান এম্বাসির কাছে প্রার্থনা অ্যাপ্লিকেশন করে এসেছি সামনে বছর আবার যখন শুরু হবে তখন একইভাবে যাতে সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ বা ভাইকে খুঁজে ফেলে নামানোর ব্যবস্থা আমাদের কাছে দেওয়ার ব্যবস্থা তারা করেন। তারা সেই আর্জিটা মেনে নিয়েছে। আপনার নাম? সুমিত্রা দেবনাথ। ব্যুরো রিপোর্ট, পিভিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট, তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। भारतीय उद्योग परिसंघ के इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन सॉल्ट लेक में किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर पर्यावरण राज्य मंत्री श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य उपस्थित रही तथा कार्यक्रम में श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने वक्तव्यों को रखा। বিরাট প্রোটেস্ট করেছে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে জবাব চেয়েছে, আপনারা কি মহিলাদেরকে এভাবেই দেখেন, ইস্তফা চেয়েছে দলের থেকে। দিদি, আজকে কৈলাস বিজয়বর্গীয় যে মন্তব্য করলেন মহিলাদের নিয়ে, অত্যন্ত অসম্মানসূচক মন্তব্য করলেন, আপনার দলের তরফ থেকে বিরাটভাবে প্রতিবাদ করা হচ্ছে। পোশাক নিয়ে আবার মানে সেই ফতোয়া জারির মতন বিষয় আর কি। কৈলাস বিজয়বর্গীয়র কাছ থেকে এর থেকে বেশি তো কিছু আশা করা যায় না। তিনি নিজেকে একটু ভাবুন, তার নিজের দেখুন, আমি আমাকে যতটা চিনি অন্য তো সেটা চিনতে পারবে না। কৈলাস বিজয়বর্গীয় নিজেকে একটু চিনতে শিখুন। আর এই ধরনের কথা মহিলাদের সম্পর্কে বলা আজকে কতটা যুক্তিযুক্ত, কতটা নোংরামির পর্যায়ে পড়ে সেটা নিশ্চয়ই তাদের দল দেখবে। আমাদের দল ওনার পদত্যাগ দাবি করেছে, যথার্থভাবেই দাবি করেছে। কিভাবে এই সব নেতৃত্বদের রেখে দেয় ভারতীয় জনতা পার্টি, একবার নয় বারবার বিভিন্ন নেতাদের মুখে এই ধরনের নোংরা কুৎসা মেশানো কথাবার্তা এগুলো আমরা শুনতে পাই। বিজয় বর্গীয় নাকি যেন কৈলাস বিজয় বর্গীয়, তিনি কি ভাবছেন মেয়েরা কি পোশাক পরবে তার কথা শুনে পোশাক পরতে হবে না। সুতরাং তিনি নিজেরটা ভাবুন। আর এই ধরনের কথার আমরা
ধিক্কার জানাই। বারবার এটা করছে। সিঁদুরের তো অনেক কিছু হলো, তো সিঁদুর নিয়ে মানে রাজনৈতিক বাজারে বিক্রির প্ল্যানও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করেছেন, আর সেইখানে দাঁড়িয়ে এই সিঁদুরকেই অপমান করছে। যেই পোশাকই পরে থাকুক না কেন, সে সিঁদুর পরা মায়ের গর্ভ থেকে সূর্যের আলো দেখেছে। কৈলাস বিজয়বর্গীয়র তার কোনো মানে ক্ষমতা নেই যে এই জিনিসকে তার এইভাবে অপমান করা এবং কুৎসা রটানো তার উচিত নয়। আমরা ধিক্কার জানাই, আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই। সবসময় এই ধরনের বিজেপি নেতৃত্ব কথা বলছে, কিন্তু বিজেপি কোনো স্টেপ নিচ্ছে না, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। দিদি আগে তালিবানদের এরকম ধরনের ফতোয়া শোনা যেত, এখন তালিবানদের আর এরকম শোনা ওর যায় না। ফতোয়া, ওর কোনো উদ্বেগের কারণ নেই। আমরা যথাযথ যা করণীয় সেগুলো অলরেডি আমরা করছি এবং আমরা তৈরি আছি। এই সম্পর্কে অনেক রকমের কেন্দ্রের সাথে যে মিটিংগুলো হয় তাতেও সেগুলো ব্যাখ্যা করে বলে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং উদ্বেগের কোনো কারণ নেই, এটাই বলছি। আমরা তৈরি এবং যেখানে যেটা করার প্রয়োজন সেটা করা হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। ব্যুরো রিপোর্ট PVTV নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। अशोकनगर में किडनी बेचने वाले गिरोह के लिए अवैध रूप से दस्तावेज तैयार करने के आरोप में एक वकील को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अशोकनगर थाने में लंबी पूछताछ के बाद बंसद्रोणी निवासी प्रदीप कुमार बोर नामक वकील को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक प्रदीप अलीपुर कोर्ट में क्रिमिनल वकील थे और इससे पहले किडनी बेचने वाले गिरोह में कुछ महीने पहले अशोकनगर से अमित जाना, मौसमी सरदार, गौरांग सरदार, पियाली दे और विकास घोष नाम के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था एवं फिलहाल वे जेल में हैं। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने वकील को ढूंढ निकाला। बता दें कि उसे नोटिस देकर इस महीने की 3 तारीख को थाने में बुलाया गया था। वहीं वकील कल दोपहर अशोकनगर थाने आया, जिसके बाद वह जांचकर्ताओं के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे सका और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। কিডনি পাচার চক্রে এবার একজন লয়ারের নাম জানালো, তাকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। মানে অবাক করা কাণ্ড। প্রদীপ কুমার বর নামে একজন লয়ার শুনতে পেলাম, যেটা প্রদীপ কুমার বর, এর বাড়ি হচ্ছে বাঁশদ্রোণী থানা। তো তিনি এই কিডনি পাচার চক্র, যে চক্রটা নিয়ে অশোকনগর থানা পরপর অ্যারেস্ট করছে বা চক্রের মূলত সব কিছু উদ্ধার করেছে এবং 5 জন অ্যারেস্ট হয়েছে অলরেডি, তারা জেল কাস্টডিতে আছে। এবং দেখলাম একটা লয়ার, আইনে যাদের সহায়তা করার কথা মানুষের, সাধারণ মানুষের আইনের সেই সমস্ত মানুষগুলো যদি এর মধ্যে জড়িত থাকে, তাহলে সমাজের কাছে কি বার্তা যাবে? আমার মনে হয় যদি আইন তো সকলের জন্য সমান, আর আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নেই। যদি এই লয়ার যদি এই চক্রের সাথে যুক্ত থাকেন, তার আইনানুগ যা শাস্তি হওয়া সেটা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আরেকটা কথা, যে এভিডেভিট করে দিতে, যেটা শুনতে পেলাম উনি এভিডেভিট করে দিতেন যে 200 টাকার এভিডেভিট কিডনি পাচারকারীদের সব কাজ করে দিতেন, 200 টাকার এভিডেভিট 10,000 টাকা নিতেন। কি চলছে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। অশোকনগরের বাসিন্দা হিসেবে কি বলবেন পুলিশের কাছে? বাসিন্দা হিসাবে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাবো অশোকনগর থানার মাননীয় অফিসার ইনচার্জ চিন্তামণি নস্কর সহ টিম অশোকনগর থানাকে, যে আবার একটা সাফল্য। যে দেখুন, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নেই। এই কিডনি চক্রের সাথে যারা যুক্ত তারা সকলে অ্যারেস্ট হোক, সকলে আইনানুগ শাস্তি পাক, এটা অশোকনগরবাসী হিসাবে চাই। কি নাম আপনার? গুপিমণি। ব্যুরো রিপোর্ট PVTV নিউজ।
রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। 10 साल पहले हुई हत्या के मामले में 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि रानाघाट महकमा अदालत ने करीब 10 साल पहले शांतिपुर में हुई गोली मारकर हत्या के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है और शुक्रवार को सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने दोषी नयन सरकार और उसके साथी निर्मल देवनाथ को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार फरवरी 2015 में नयन और उसके साथी ने दिलीप विश्वास नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी और घटना के समय दिलीप शांतिपुर स्टेट जनरल अस्पताल के सामने एक जगह पर बैठा था तथा उसी समय नयन अचानक उसके सामने आया और उसने गोली चला दी। बता दें कि बाद में दिलीप की अस्पताल में मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक न्यायाधीश ने कुल 28 गवाहों की गवाही के आधार पर यह फैसला सुनाया है। কমপ্লেন করেছিল যে তার ভাই এই শান্তিপুর হসপিটালের ওখানে তার একটা স্টল ছিল, সেখানে বসেছিল 28/2/15 সন্ধ্যা 7টার সময় এই নয়ন সরকার ওরফে নয়ন মণ্ডল এবং তার সঙ্গে আরেকজন ছিল, সেই দুজন মিলে তাকে এসে গুলি করে হত্যা করে, মাথায় গুলি করে এবং তাকে মেরে ফেলে তারা ওই তার একটা গাড়ি ছিল, গাড়িতে করে সে পালিয়ে চলে যায়। এইবার ওই নয়ন মণ্ডলের সঙ্গে যে পালাতে সাহায্য করেছিল সে একটা কনফিডেন্সিয়াল স্টেটমেন্ট দিয়েছিল নির্মল দেবনাথ, তাতে সে অ্যাডমিট করেছিল যে হ্যাঁ নয়ন তাকে গুলি করে মেরেছে। পরবর্তীকালে এই কেসে 28 জন সাক্ষী এক্সামিন হয়েছে। বিং স্যাটিসফাইড লার্নেড এডিজে কোর্ট করার পরে আরও একটা আসামির নাম পায়, তাই আমি নির্মল দেবনাথ নারায়ণ মণ্ডলকে হেল্প করেছিল আফটার এই কমিট করার পরে ওনাকে এসকেপ করার জন্য, ওনার যে আর্মস ছিল সেটা লুকাবার জন্য হেল্প করেছিল। তো এইসব জিনিসটা আমাদের আয়ও তদন্ত করে রেসপেক্টিভ এভিডেন্সটা নিয়ে আসে, ইনভেস্টিগেশন টাইমলি আমরা কমপ্লিট করি আর যারা আসামি আছে ওরা পুলিশ কাছে ছিল ওর মধ্যেই আমরা চার্জশিটটা করি। আয়োর নাম ছিল দীনেশ চন্দ্র। ভাইকে খুন করা হয়েছিল, আজকে আদালত যে রায় দিয়েছে আপনি কি খুশি? আমি খুব খুশি হয়েছি। কি বলবেন? ভাই আপনার শান্তি পাক, তো আর ফিরে আসবে না। আমার মা ভাই বোন সব ওই সঙ্গেই সব চলে গেছে। আমি খুবই খুশি হয়েছি, সাজা হয়েছে। ওর জন্য এরকম কোনো মার ওর জন্য আর কেউ কোনোদিন খালি না করতে পারে। ও তো খালি করলে আমার মা, ও এরকম যেন কোনো মা বাবার আর খালি না করে। আমি খুবই খুশি হয়েছি। পুলিশের যে ভূমিকা কি বলবেন? খুবই ভালো করেছে। উনারা যে সঙ্গে যে ইয়ে করেছেন সেরকমই ফুল সাহেবও আমাদের সহযোগিতা করেছে। ঠিকই কাজ হয়েছে। আপনার ভাইয়ের নাম কি? মেরেছিল তারা? আপনি কে হন? ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। कोलकाता के सॉल्ट लेक भाजपा कार्यालय में पत्रकारों के समक्ष राज्य में हिंदू ओबीसी को वंचित रखने तथा हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेक दस्तावेज व साक्ष्य सार्वजनिक रूप से उजागर किए गए हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू विरोधी ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति व घोर झूठ के विरुद्ध आवाज उठाई है। অন্য কর্মসূচি আছে, একটা হচ্ছে 2018 সালে 8ই জুন সন্দেশখালীর কানমারিতে 3 জন হিন্দুকে খুন করেছিল শাহজাহান বাহিনী। শহীদ দিবস আছে, সেটা ওই আত্মবলিদান দিবস হিসেবে হবে। আর ওই দিন বনগাঁ চাঁদপাড়াতে তেরঙ্গা যাত্রা আগে থেকে ফিক্সড আছে। 9 তারিখ থেকে শুরু হবে নারী সম্মান যাত্রা। আমি 9 তারিখে বোলপুরে করব, 16 তারিখে কালীগঞ্জেও একটা নারী সম্মান যাত্রা। কোন কাগজ দুটো? হ্যাঁ,
দুয়ারে রেশন, হ্যাঁ, এবারে আপনারা টেস্ট করে খাবেন, পচা হলে খাবেন না। ব্যুরো রিপোর্ট, পিভিটিভি নিউজ। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में आज एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि संवाददाता सम्मेलन के दौरान चैम्बर के अध्यक्ष रोहित खैतान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपने वक्तव्यों को रखा। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रयास है महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस जागृत करने का कि वो कर सकती है। और हम लोगों की लेडीज विंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सीए रूबी गढ़वाला एंड एडवाइजरशिप ऑफ हमारे जो चैम्बर के चेयरमैन है, उस दिन अलग अलग लेडीज से रिलेटेड विषयों पे, बीमारियों पे अपना वक्तव्य रखेंगी, उनको जानकारी देंगी। और इसमें कोई भी लेडी इररिस्पेक्टिव वो हमारी मेंबर है या नहीं आके पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो आप लोगों के प्रेस के थ्रू मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 2 दिनों में आइए, चेम्बर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए हमारी बहन। 12 और 13 जून को जो ट्रेड शो है, इसका सबसे बड़ा मुख्य आकर्षण तो हमारी लेडीज डायरेक्टरी है, जो स्त्री शक्ति हर पाथ टू सक्सेस। रानीगंज की करीब 150 महिलाओं का इंफॉर्मेशन है इसमें, सर्विसेज का, और जिससे कि सारे रानीगंज को, आसपास के एरिया को, सभी को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा डॉक है, जो कि हमारे मिशन के कई सारे डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, लेडीज स्पेशलिस्ट आ रही हैं, जो फ्री आपका चेकअप भी करेंगे लेडीज का, और साथ में उनको जो भी उनको बेसिक इंफॉर्मेशन या नॉलेज चाहिए वो भी सेमिनार में उनको दिया जाएगा। और हमारे 2 दिन का जो एग्जीबिशन है, जो ट्रेड शो है, इसमें सभी तरह के स्टॉल्स हैं, काफी अलग अलग वैरायटी ऑफ कपड़ों के। हमने काफी नए तरह के नए भी लोगों को ज्वाइन कराया है, जिसमें उन लोगों ने भी किया है। लेडीज हैंड पर्स है, फुटवेयर हो, ज्वेलरी हो, राखी हो, गिफ्ट आइटम्स हो, या कई तरह के 2-3 हमारे नए जो फूड वाले स्टॉल्स वाली लेडीज हैं वो भी जुड़ी हैं, उनका भी आइटम्स कुछ डिफरेंट है। तो इससे लोगों को कई नए तरह नया एक्सपीरियंस लोगों को भी मिलेगा, और उन्हें यहाँ आकर और घूमने में काफी ज्यादा आनंद आएगा, और इससे महिलाओं को भी बहुत ज्यादा, यहाँ की महिलाओं को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगी, ये बताना चाहूंगी कि आप अपने थोड़ी सी चेष्टा करके, आप थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा आगे आए और धीरे वाला है। इसके अलावा पिछले वर्ष की तरह ट्रेड शो में मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है। कई तरह के गेम्स खिलाए जाएंगे, जैसे लकी ड्रॉ, एवरी आवर, रैपिड फायर, पजल गेम, और बहुत सारे गेम्स खिलाए जाएंगे, और सभी विजेताओं के लिए खूब सारी एक्साइटिंग प्राइजेस भी रहेंगी। यह ट्रेड शो हम लोग पिछले 2 वर्ष से कर रहे हैं, और जो महिलाएं इस ट्रेड शो में स्टॉल्स लगाती है वो काफी मेहनत करती है, और वो काफी उत्साहित है इस ट्रेड शो में अपना स्टॉल लगा, अपना प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ, आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए। 12 और 13 जून को द ट्रेड शो 2025 में शामिल होइए जरूर से। ये आरसीसी लेडीज विंग की मेंबर्स जो है, उनके द्वारा ही ये स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। सारे जरूरत की सामान से रहेंगे, जैसे लेडीज लोग को जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, ड्रेसेस वगैरह, कुर्ती वगैरह, बेडशीट वगैरह है, फिर इमिटेशन ज्वेलरी है, ओरिजिनल ज्वेलरी है, इसके अलावा फूड आइटम। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज इलाके में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि यह घटना शुक्रवार को जंगीपुर के विधायक जाकिर हुसैन के रघुनाथगंज स्थित कार्यालय में घटी है। सूत्रों के मुताबिक भूमि विवाद को लेकर तृणमूल के 2 गुटों दफरपुर पंचायत के तृणमूल प्रमुख मंजूर अली के समर्थकों और रानीनगर क्षेत्र के तृणमूल क्षेत्रीय अध्यक्ष खैरुल इस्लाम के समर्थकों के बीच शुरू में बहस हुई, जो कि जल्द ही हाथापाई और मारपीट में
बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोहे की रॉड और लाठियों का भी इस्तेमाल किया गया। झड़प में खैरुल इस्लाम का बेटा समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए जंगीपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही रघुनाथगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। কে মারলো কে? কি কারণে কি কারণে গন্ডগোল? মীমাংসা করতে এসেছি, আমরা 82 শতক জায়গা নিয়েছি, সেই জায়গা ওরা রেকর্ড করতে দিবে না অবৈধভাবে, ওই জায়গাকে আটকে রেখেছে, বিএলআরওকে রেকর্ড করতে দিবে না বলে। আমরা যখন ওখানে বিএলআরওতে যাই, তারপরে ওখান থেকে এসে আমাদের এমএলএ সাহেব জাকির দা উনি ডেকেছিলেন ফায়সালা করার জন্য, এখানে এসেছিলাম। এখানে এসে আমাদের উপরে চরমভাবে অত্যাচার করলে আর এইভাবে আমাকে মারলো। আমার নাম গাজী রহমান। কারা মেরেছে খায়রুল দলের লোক, খায়রুল, শাহাদাত আর এই প্রধান। আমি দাঁড়াতে পারছি না, আমার শরীর খারাপ। বাইরে থেকে লোক ছিল, আমি চিনতে পারিনি, কাউকে জানি না আমরা যে আমাকে ওরকমভাবে মারবে। আপনারা কতজন ছিলেন? আমরা কজন ছিলাম, এই ফায়সালার জন্য আমরা যে কটা পার্টনার ছিলাম, আচ্ছা, সেই পার্টনার কোটায় ছিলাম। কটার সময় ঘটনা এটা? টাইমটা বলতে পারছি না, আনুমানিক 11টা 11:30 এরকম হবে আনুমানিক। এখন হসপিটালে আছেন তাই তো? ওখানে যাওয়া হয়েছিল জায়গা বিভাগে। ওখানে ওরা চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, তারপর আমাকে টার্গেট করে বাইরে নিয়ে গিয়ে 10 জন মিলে, আমি একাই ছিলাম। সমস্যার সমাধান কি হয়ে গেছিল? না, সমস্যার সমাধান ভিতরে কি সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে? সমস্যার সমাধান হয়নি, যে কারণে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती द्वारा एक बेहद विवादित बयान दिया गया है। आपको बता दें कि पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार सिंदूर को लेकर खेल में व्यस्त हो गई है और पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध किया गया था वह भी एक खेल था। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए अपने वक्तव्यों को रखा। একদল দুষ্কৃতকারী চলে এলো পহেলগামে, কিন্তু তার 3 দিন আগে সব প্রোটেকশন তুলে নেওয়া হয়েছে। 27 জনকে গুলি করে মারলো, আর গুলি করার আগে কি বললো? बोला आप हिंदू है दुम, आप सिंदूर पहनते हैं दुम, आप कलमा पढ़ने जानते हैं दुम। এই গল্পগুলো তো আপনারা সবাই জানেন, টিভিতে দেখেছেন। মোদি সাহেবের বেতনভুক টিভিরা মোদি যত রাজা যত বলে, পরিষদ দলে বলে তার শতগুণ। এমন অবস্থা হয়েছিল, এমন বলতে শুরু করেছিল যে মিলিটারি থেকে ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীকে সাংবাদিক বৈঠক করে বলতে হয়েছে যে শুধু সাংবাদিকদের কথা শুনুন, অন্য কারো কথাতে মন দেবেন না, কারণ ওরা তো আর মিথ্যা কথা বলবে না। কারণ তখন মোদির সাংবাদিকরা বলছিল, मोदी जी এখন দেখুন একটা ড্রেস পরছে, মিলিটারি ড্রেস, সে गदर ना से डायलॉगটা যে कराची में ब्रेकफास्ट करेंगे, इस्लामाबाद में लंच करेंगे और पेशोवर में जाके डिनर करेंगे। मतलब मोदी साहब এই ড্রেস পরে ঘুরছে এখন, এই ড্রেসের ছবি দেখবে চারদিকে। তো গল্পটা যদি বুঝতে কেউ ভুল করো ভাই, তাহলে লোককে বোঝাবে কি করে? এটাই হলো মোদ্দা কথা, যে এরা সিঁদুর খেলতে নেমেছে, কিন্তু এই সিঁদুর লোকগুলো এলো মারলো পহেলগামে, আর মেরে দিয়ে কোথায় উবে গেল কর্পূরের মতো। কই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এত লড়াই, কিন্তু এই দুষ্কৃতকারীদেরকে এখনো খুঁজে পেল না। আসলে কখনো খুঁজে পাওয়া যায় না, কারণ এটা একটা গেম প্ল্যান। হিন্দু খেলে হিন্দুর ভোটকে পোলারাইজ করে, হিন্দু মুসলমানের লড়াই করে সারা ভারতবর্ষকে একটা সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট করে একটা ষড়যন্ত্র করে তপ্ত তাউসে থেকে যাওয়ার। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के बयान पर पांडेश्वर के पूर्व विधायक और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने पलटवार करते हुए अपने वक्तव्य रखे। এই কারণে মাফিয়া এন্টি সোশ্যালদেরকে রাজনৈতিক পরিসর থেকে দূরে রাখতে হয়, তাদেরকে রাজনীতিতে স্পেস দিয়ে দিলে এটাই হয়। তারা জানেই না কি বলা উচিত কি বলা উচিত না, অর্ধশিক্ষিত,
উচ্চ মাধ্যমিক কোনোভাবে পাস করেছে, ওর কাছে তো এর চেয়ে বেশি আশা করা যায় না। আর ও অনুব্রত মণ্ডলের শিষ্য, ও তো এগুলোই বলবে। আরে ভাই বলি, এত যখন পাকিস্তানের প্রতি তোমার প্রেম, তো চলে যাও না, পাকিস্তানে চলে যাও, ভারতবর্ষে আসুক, আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও। পাকিস্তানে গিয়ে জিন্না সাহেবের যে মাজার আছে তার পাশে 3 কাঠা জমি কিনে সেখানে একটা ঘর করে থাকো, যদি পাকিস্তান এত ভালো লাগছে তোমাদের। এটা ঠিক না, কিন্তু কি করবেন, এই তৃণমূল কংগ্রেসে এইসব করা যায়। ওর বিরুদ্ধে কোনো এফআইআর হবে না, অন্য কেউ এই কথা বললে এখন এই অ্যারেস্ট হয়ে যেত, কিন্তু ওর বিরুদ্ধে কোনো এফআইআর হবে না, কিচ্ছু হবে না। এটা মেনে নিতে হবে আমাদের। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां लावारिस अवस्था में पड़े एक बीमार वृद्ध के पास से लाखों रुपए नगद बरामद हुए हैं। इस घटना के सामने आने के बाद पांसकुड़ा थाना क्षेत्र के मेचो ग्राम बाजार इलाके में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक टोटो दुर्घटना में करीब 70 वर्षीय एक वृद्ध घायल हो गया था। इसके बाद वह व्यक्ति मेचो ग्राम क्षेत्र में अन्य लावारिस लोगों के साथ एक पुल के नीचे रह रहा था। गुरुवार रात ड्यूटी पर तैनात सिविक वॉलेंटियर तारा शंकर बास्के की नजर उस वृद्ध पर पड़ी। उसकी खराब हालत देख वह उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगा। आपको बता दें कि जब वृद्ध का बैग चेक किया गया तो उसमें से लाखों रुपए नगद मिले। इतनी बड़ी रकम देखकर सिविक वॉलेंटियर भी हैरान रह गया और तुरंत इसकी सूचना पांसकुड़ा थाने को दी गई। इसके बाद पुलिस ने वृद्ध को पांसकुड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि बुजुर्ग के पास इतनी भारी रकम कहाँ से आई। অ্যাকচুয়ালি আমাদের মেচোগ্রামে ব্রিজের তলায় অনেক পাগলা পাগলি এরা থাকে, তাদেরকে প্রতিদিন খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, এই জন্য এখানে সব এসে থাকে। তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে কোমরে লেগেছিল, এবার তারপরে এখানে আমার মেচোগ্রামে সব দোকানদাররা মিলে এক সাইডে বসিয়ে ওকে জল দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে রাখে, কিন্তু আমরা 2 দিন ধরে দেখছি পাগলাটা নড়ছে না। সেই জন্য আমি আমাদের ট্রাফিক ওসি স্যারকে ফোন করি, প্লাস অ্যাম্বুলেন্স ডেকে আমরা ক্লাবের সব ছেলেরা, মেচোগ্রামের ছেলেরা মিলে, আমাদের সিভিক ভাই যারা আছে এরা সবাই মিলে ওনাকে পরিষ্কার করে নতুন প্যান্ট পরিয়ে আমরা হসপিটালে অ্যাডমিট করি। আর হসপিটালে অ্যাডমিট করতে নিয়ে যাওয়ার সময় দেখা যায় ওর একটা বস্তা ছিল, বস্তাতে অনেক টাকা বান্ডিল করা ছিল। উনি এখন হসপিটালে ভর্তি আছেন, উনি আন্ডার ট্রিটমেন্টে আছেন। বয়স 55-এর উপরে হবে। হ্যাঁ রিসেন্ট 1 লাখের উপরে, 1 লক্ষ টাকার উপরে, 1,15,20,000 হবে। হ্যাঁ, এটা নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অমিত রাউত, মেচোগ্রাম বাজার কমিটি সেক্রেটারি। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। उत्तर 24 परगना के सुंदरवन इलाके के कानमारी में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की सभा से ठीक पहले भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि हसनाबाद ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से उत्तर 24 परगना के बसीरहाट सांगठनिक जिले के नवनियुक्त अध्यक्ष बुरहानुल मुकद्दिम और पुनर्नियुक्त चेयरमैन सरोज बैनर्जी के स्वागत में हसनाबाद ब्लॉक के बरूनहाट में एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा और माकपा के करीब 1000 समर्थकों ने अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात आयोजित इस स्वागत समारोह में समर्थक मार्च करते हुए मंच तक पहुंचे और औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। समारोह में बसीरहाट सांगठनिक जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, तृणमूल के नेता, पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं हिंगलगंज विधानसभा के बरूनहाट और आसपास के क्षेत्रों से आए माकपा और भाजपा के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को मंच पर तृणमूल पार्टी का झंडा सौंपा गया तथा इस मौके पर बसीरहाट सांगठनिक जिला अध्यक्ष बुरहानुल मुकद्दिम लिटन ने अपने वक्तव्यों को रखा। गौरतलब है कि 48 घंटे बाद रविवार को संदेश खाली के कानमारी में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की एक बड़ी सभा प्रस्तावित है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस सामूहिक अलगाव से विपक्षी खेमे को गंभीर नुकसान हो सकता है। এখানে আসলেন মূলত, এখানে কতজন তৃণমূলে যোগ দিলেন, কোন দল থেকে যোগ দিলেন? অ্যাকচুয়ালি ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে, এখানে সিপিএম থেকে আমরা নেতৃত্ব স্থানীয় 10 জনকে মঞ্চে প্রতীক হিসাবে জয়েন করেছি, সাথে 1000 অধিক কর্মী সমর্থক আছে। আগামী দিনে কি এর ঘাঁটি আরো শক্ত হবে তৃণমূলে? দেখুন, তৃণমূল কংগ্রেসের এই জেলা তো শক্ত ঘাঁটি বটে, এবং এই যে আপনি প্রশ্ন করছেন হবে কি না, এর ভিতরে কোয়েশ্চেন অফ কনফিউশন। আমরা ওই জায়গাতে দাঁড়িয়ে নেই। আমরা হিঙ্গলগঞ্জের মাটিতে আগামী দিন 2026-এ আমাদের মার্জিন কতটা আমরা বাড়াতে পারবো, সেটাই আমাদের মূল্য। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরে মূলত আপনি প্রত্যেকটা বিধানসভায় কর্মী সমাবেশ করছেন,
এক্ষেত্রে আগামী দিনে কি কি পরিকল্পনা আছে বা কতটা লোকসভা বিধানসভা নির্বাচনের আগে কতটা শক্তি বৃদ্ধি হবে? আমি সিবিএম থেকে জয়েন করেছি টিএমসিতে। তার কারণ হচ্ছে আমাদের দিদি মমতা ব্যানার্জির যে উন্নয়ন বা মমতা ব্যানার্জির যে চিন্তাধারা, তাতে অন্য দল করার কোনো প্রশ্নই আসে না। এবং আমাদের এখানে আমাদের এমএলএ সাহেব আছেন দেবেশ মণ্ডল মহাশয়, তিনি সুন্দরভাবে সংগঠন চাঙ্গা করে রেখেছেন। এবং আমাদের এখানে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমাদের আমিরুল ইসলাম সাহেব, তিনি খুব সুন্দরভাবে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি চালাচ্ছেন। আমাদের এখানে কোনো সমস্যা, কোনো গণ্ডগোল ঝামেলা কোনো কিছু নেই। এবং আমাদের এখানে ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। दीघा की पावन भूमि पर इस वर्ष पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। जगन्नाथ धाम के सामने जगन्नाथ देव, बलभद्र और सुभद्रा देवी के सुसज्जित रथ अपनी पूरी भव्यता के साथ तैयार खड़े हैं। रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि दीघा के नवनिर्मित जगन्नाथ धाम का उद्घाटन लगभग 1 महीने पहले हुआ था। अब पहली बार इस मंदिर से रथ यात्रा निकलने जा रही है, जिसकी तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस ऐतिहासिक रथ यात्रा की विधिवत शुरुआत करेंगी तथा पूरी की परंपरा के अनुसार सोने की झाड़ू से सड़क की सफाई कर रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि इस बार 3 विशाल और पारंपरिक रथ तैयार किए गए हैं, जिनमें नंद घोष, ताल ध्वज और देव दलन, और इनमें कुल 36 पहिए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ की रस्सियों को खींचने को लेकर उत्साहित है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था और आधारभूत ढांचे को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही रथ यात्रा के क्रम में कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होगा, जिनमें 12 जून स्नान यात्रा उत्सव, उसके बाद 15 दिनों तक मूर्तियों के दर्शन बंद रहेंगे। फिर 26 जून नवो यौवन दर्शन और नेत्र उत्सव, 27 जून रथ यात्रा का मुख्य दिन जब पहंडी बीज उत्सव मनाया जाएगा। बता दें कि दीघा की मासिरबाड़ी इस रथ यात्रा का एक विशेष केंद्र होगी। दीघा थाने के पास स्थित पुराने मंदिर को मासिरबाड़ी के रूप में विकसित किया गया है और 75 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। परंपरा के अनुसार रथ यात्रा के दौरान नीम की लकड़ी की मूर्ति मासिरबाड़ी ले जाई जाएगी, जबकि पत्थर की मूर्तियां मुख्य मंदिर में ही रहेंगी। 7 दिनों तक रथ वहीं रहेगा और महाप्रसाद का वितरण होगा। आपको बता दें कि दीघा में यह आयोजन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी ऐतिहासिक माना जा रहा है। श्रद्धालु और पर्यटक दोनों इस पहले रथ उत्सव का साक्षी बनने को आतुर है। दीघा अब न सिर्फ समुद्री सौंदर्य बल्कि आध्यात्मिक आस्था का भी एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। আমার নাম হচ্ছে সমাপ্তি সামন্ত। কেমন লাগলো মন? দারুণ লেগেছে, খুব সুন্দর লেগেছে, মন ভরে গেছে। সামনেই রথযাত্রা আসছে, রথও সেজে উঠেছে, কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে। দীঘায় এবার রথযাত্রাও হবে, খুব ভালো লাগছে। এটাও ভালো লাগছে যে আরও স্পট তৈরি হচ্ছে, আরও নতুনত্ব কিছু দেখার জন্য ভালো লাগছে। রুদ্র সামন্ত। কেমন লাগলো দীঘায় জগন্নাথ মন্দির? ভালো। ভালো লেগেছে? ঠাকুর দেখেছো? আচ্ছা, দীঘায় রথযাত্রা হবে, মন্দির রথ হয়েছে, দেখেছো? উজ্জ্বল পাল। কোথেকে এসেছেন? আমি আসছি বর্ধমান থেকে। আচ্ছা, সামনে রথযাত্রা কেমন সেজে উঠেছে দেখছেন? দারুণ লেগেছে, কিন্তু অসাধারণ, খুব প্রচন্ড ভালো লেগেছে। আসার কি ইচ্ছে রয়েছে? ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज।